लोगों ने फरमाया कि पैरों पे अपने खड़े होके दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुल्तान के साथ चलते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा, फसाना तुम्हारा है। तो ये लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर अभी तक खड़े नहीं हो पाए, फिर मिलानी है ताल दबा लेगा तो टले उंगलियां उंगलियां लिया, देख कर अपनी चाल। थैंक यू। तालम के भागे घुंघरू, कैसी बेली कैसी के भागे घुंघरू बांध मीरा नाचती डांडा पा। के भागे घुंघरू बांध मीरा नाचती, और हम नाचे बिन घुंघरू के भागे घुंघरू। पगे घुंघरू बांध मीरा नाचती, पगे घुंघरू बांध मीरा नाचती 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 नाचती, के पगे घुंघरू बांध मीरा नाचती। अरे थांबे थांबे, ए गाला কারো কাছে অ্যাড্রেস থাকলে আমাকে দাও, তোমরা এখন ছবি তোলা শিখো আমাকে দাও। ওই যে স্যারকে দেখি দাও, তুমি অ্যাপেল চাইছো, এই শেখাও অ্যাপেল আর বল অ্যাপেল কি ছিল দেখো কোন না দেখো আবার বলে magic দাও। আরে অ্যাপেল দাও, অ্যাপেল সবাই করে এসে যাবে। সবাই অ্যাপেল নাও, তুলে নিচ্ছি। সবাই প্লিজ, না আমাদের সবার ছবিটা একটা করে তুলে দিতে হবে, ওটা আমি আমরা পারবো না। আমাদের একটা নিয়ে নিচ্ছি, তোমরা বসাটা নিয়ে নিই। কি হলো কেন হলো কবে হলো জানে না